Panaog ta sa Big Rock. Good morning everyone. So today pauli na ta and sometimes careful naman ta ba sa pauli na kay basig kaya pa ta mga lampornas pero dinhi among gi-take advantage ang katsada sa route. So well maintained man aton dalan karon atong medyo gikusgan-kusgan og downhill. Pero dili ni makumpiyansan kay naay mga part nga muddy, naay part nga sinaw nga digyas nga mud, naa sa part nga medyo kanaw mga grabas. So labi na sa liko, di lang nalanggid ka mag-brake kay kung mo brake ka basig malampornas gid ka. So ganahan kay mi dinhi mag downhill sa Big Rock, especially karon kay well maintained, walay mga kanal-kanal sa tubig dinigid sa dalan kay gibutangan gid siya kanal diya sa kilid. So kani si Butch medyo conservative si Butch kay medyo digyas ni dinhi nga part. So ako ni kawat ko dinhi gamay kay aron makakuha kog tsada nga video sa iya pud ta. So maubos nami naaga una sa amo si Mundi. So dinhi medyo careful gid ka, dili na lang gid ka mo brake especially kanang liko dinhi o kanang balay. Medyo careful gid ka dinhi kay pwede gid ka mabigyas. So lami ra gid kaayo kanang basta pauli na murag ma-enjoy gid ni mga downhill kay murag adrenaline rush kayo siya. Kana makita ninyo na ako'y track pole sa likod kay gikan saka sa Mount Pagalungan. Ito Pagalungan. Basta ka nang sikat diha nga peak karon sa Kibalabag. So nagbike may paadto. Dayon saka bike na sad may pauli. Wala lang nako na Strava akong pabike pauli kay sa kakapoy din kalimot nako mag-Strava gusto mi gid ko pauli. O nana nakita na nako si Mundi diha kay kani nga part medyo muddy din nga digyas mo nang nakinahinay tingali siya munang nakapas ko gamay na yun ako sad careful na ko din kay duol na kay mo end ang kaning downhill basig aya pata mga lampornas. So pauli mi ang among camera na ay mga bisik-bisik munang kinanglan ka mag shades bisan walay adlaw kay ang kanang mga pisik sa ligid ni Mundi nga mga gagmay nga mga peoples sa imo nang naong paingon. Dayon ang imo sa dayong wheel sa front medyo magpisik sad sa imong naong. So kinahanglan gid ka og eyewear. Kung magbike ta, kinahanglan complete gid ta og mga gamit kanang for safety. Dili nga mga mahal gid kay nga gamit pero helmet, eyewear, ang uban ga gloves. Ako wala na ko na gloves kay ako nang tsada ang akong grip medyo siya bulky nga humok. Di na kay mo sakit akong kamot. And bike shoes, bike dayon any bike will do. So dinhi sikad nami kani patag na. Dito din ako ni end ang video sa Hanging Bridge. So moagihan naman diha ang kaning spillway nga motor, mga sakyanan pwede na makaagi pero dito may nakaagi ka na buntag karon dinhi may moagi sa Hanging Bridge para makita sa ninyo. So kana nga dalan ang digyas. So mo nang dili kay nimo kumpiyansahan. Pero paan naman basta tsada lang imong tire, dili gid kaayo inanak ka kulba. Then dinhi batuon pud ni dinhi. Ang kulba lang dinhi kay pwede ma-puncture or masisi imong tire kung masayop nimo imong agihan kay medyo na ihait dinhi nga mga edge ang mga bato. So pa-end namin ni Mundi murag 5 kilometers na lang away from Barangay 1. And dinhi makita ninyo ang Hanging Bridge. So, kaning Hanging Bridge na kay ni mga gamit in the future kay gwapo na ang spillway dito sa kilid. So maora na. I hope nag-enjoy mo sa among downhill.